Ujumbe wetu ambao Baba alinipa iko katika barua ya Mtume Paulo kwa Efeso sura 5 mstari wake wa 14. Waefeso sura 5 mstari wake wa 14. Ile ndio ujumbe yenye Baba alinipa, yenye nitaleta kwa ndugu zangu, maana mie niko mtoto wa umu, hakuna wa kunishitula. Bwana sifiu. Niko mtoto wa umu. Make bie Baba ananiambia ninabisema. Waefeso 5 mstari wake wa 14 inasema hivi: hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Ni neno la Bwana. Mwamba wetu useme nasi, sema na taifa lako, Roho wako atugawie kwa uwezo wa jina lako takatifu. Amen. Somo letu inasema kwamba teme yake ni uamsho. Amen. Uamsho. Uamsho ni hitaji kubwa. Ujue kwamba wewe Mkristo, mimi na wewe, tujue kwamba uamsho ni hitaji kubwa ambayo tunapaswa kila siku kuiombea kwa maisha yetu. Uamsho isipotee. Tukasema uamsho basi ni nini? Tukasema uamsho ni kutoka katika usingizi. Amen. Uamsho ni kutoka katika usingizi. Na katika ule usingizi tukasema kuna aina mbili za uamsho. Kuko uamsho wa kiroho na uamsho wa kimwili. Ile uamsho ya kiroho, ya kimwili plito, inaendaka kwenye usingizi wa kimwili uko. Sasa mtu sana sinzia anakuwaka demi mort. Sini vile? Mtu mwenye analala hakuwake na position. Si vile? Basi kulala anakuwaka na position. Kwa mwanalalaka kinywa wazi, kwa mwanalalaka macho wazi, kwa mwanalalaka migulu hivi. Make ukepicha mtu mwenye analala, mama ni foto ya bisodo. Bwana sifiu. Kuko mwenye anaongoromaka unawaza ni kigrupe. Anaongoroma make unasema hapana. Basi unakuta macho iko wazi, meiko naongoroma. Zile ni dega za usingizi. Manake Mkristo mwenye amesinzia, mama kila mtu anakuwaka muzaki. Sasa kusudi ule mtu mwenye anasinzia umufikie, umuamushe, inafuna enda na maele. Bwana sifiu. Unaenda mulamusha na buyuwai. Kuko unashitulaka mara mwana katika anaendea kule julikia mubaya. Me kama ulikuya mzuri utamukuya ma strategy na analamuka na Mungu anamsaidia. Amena. Metu jiazari na usingizi wa kiroho iko na madega zake. Utaona mtu anasimama anaimba na ubiri sa vile niko na ubiri hapa, kumbe niko mudodo. Amen. Anaimba analala. Ile kulala inamuletea hatari. Uamsho wa kiroho, wakati mtu anaamuka kiroho, anajisikia nguvu zaidi. Pamoja na mafundisho ambayo tulifunzwa ya Roho Mtakatifu, kitu ambacho kitachunga ile mafuta, ambacho kitachunga zile nguvu, ni kubaki tukiamuka. Bwana tusaidie. Kama unalala, zile nguvu zitakukufia bure. Kitu kitazichunga zile nguvu za Roho Mtakatifu, zile karama ambazo Mungu aligawa ndani yako na ndani yangu, ni wakati tunalinda uamsho. Jina la Bwana libarikiwe. Kama unalala, bitapotea. Busingizi iko na madega. Imaginez-vous mtu analala, mtu teba tunapendaka watoto. Mwisho habari za wale bakahaba ba Muisraeli. Juu ya busingizi, mtu anafika wakati ya kulalia mtoto wake anakufa. Na katika ule usingizi bana badilisha mtoto wake.
Make busingizi buko na degaza mubaya sana. Unaweza sinzia kitu ambacho Mungu aliweka ndani mwako, shetani anakipotosha na kinaenda. Unabakia mtungi mtupu. Sisi tunakuona unasimama, kumbe ulishakaenda. Lakini Baba alinituma hapa niwaambie, tena tuamuke Hermoni, tena tusimame Hermoni. Tulikuwa tukipiga vita vizuri, ni nani ametuzuia katika safari yetu? Ni mazingira gani ambayo yameacha unatupa wokovu wako? Ni mazingira gani ambayo inaacha unapoteza mwito wako? Bwana tusaidie sana. Wakati nifundisha hapa ile siku ya 3 mwanzo wa mafundisho ya Pentekoste, nilisema kwamba kama Mungu alituma Roho Mtakatifu ilikuwa ni faida yetu, na si kwa bure. Wende uisome. Wakati Roho Mtakatifu anashuka, Biblia inasema zile nguvu zilishuka zikajaa ile nyumba yote. Na wakati zimeshuka, wapendwa, pale kuna kitu kikubwa. Biblia inasema kwamba hiyo nyumba ilitingizika, misingi yake ikapepesuka, kikakuwa tremblema ya ajabu. Wakati Roho wa Mungu anashuka, imeshuka kwa watu wote. Lakini pale kuna siri kubwa. Biblia yangu inasema wakati Roho wa Bwana ameshuka, zikaonekana kama ndimi za moto kwa kila kichwa ya kila mtu. Bwana sifiwe. Kwa nini hizo nguvu hazikushuka tu zijae tu? Lakini Baba akafanya kitu cha pili, akatia juu ya kichwa cha kila mmoja ndimi ya moto iwake. Ni kwa nini? Bwana tusaidie. Kanisani tumo sote tumeitwa. Na kama tumeitwa, kila mtu Mungu amemgawia karama yake. Anataka kuishi pamoja kwa umoja. Wakati tunaishi pamoja kwa umoja, tena Mungu anataka mwa ile pamoja kwa umoja uwe na upekee wako na Mungu wako. Bwana tusaidie. Maana usipokuwa na upekee wako na Mungu wako utachoka. Kawaida ya wanadamu ni kuchoshana. Kawaida ya wanadamu ni kurudisha wengine nyuma. Lakini wakati una zile nguvu, ile ndimi yako ya moto iko inawaka kila leo, iko inachochomea ndani yako, itakusogeza kila wakati karibu na Baba. Mungu atusaidie. Hautaangalilia kumwengine. Kiongozi akukuya, pastor atasema nilikuwa wapi, mama, hapana. Utasema leo kama mie sikwenda, ibada haikukua juu mie sikukua. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Ndimi ya moto kwa kichwa ya kila mtu ina sababu yake. Linda imani yako. Hata ni mume wako, mke wako asikuchanganye. Afere ya mbinguni iko vitu ingine. Bwana tuhurumie sana. Nasikiaka huzuni wake wa watumishi, wake wa wazee. Yeye anashikalia kwake kitako, haende mkanisa. Se papa alienda kukanisa. Nachelewa. Batoto ya batumishi habata angekea mkanisa, habata ogopa Mungu. Ase papa yuko kukanisa, iko na kutumikia. Iko na kutumikia. Alikuendea. Mungu anasema atalipa kila mtu kadiri ya matendo yake. Donc wewe kama hautumiki, uko nachelewa. Juu Mungu anataka ile upekee ionekane mbele zako wewe na yeye. Haleluya. Petro wakati Roho ameshuka, biko wanatumika, biko wanafanya kazi. Siku moja Biblia yangu inasema wanaenda kwenye hekalu, wanaenda kuomba. Aseme pale kwa mlango wa hekalu palikuwa na kiwete. Kazi yake kila leo ni kuomba sadaka. Kila leo ni kusaidiwa. Wakati anaona watumishi wa Mungu wanakuja, akasema leo mimi napata. Bwana tusaidie. Wapendwa, hata uko mushida, kama Mungu alikupa kanguo, vala mzuri, kanguo kanaletaka nako heshima. Unaweza kuwa hata huna makuta, usishikamate ovyo ovyo di. Nawa, jipakale mafuta. Mungu atakusaidia, atakukumua kwa gisu kuna jikamata. Mungu kunapatisha Mungu haya. Kama ilala njara, ni tangazo. Kila mtu otajue, shindwa. Heshimisha Mungu wako. Mahali pote, haijalishi mazingira gani, wewe jitengeneze, jitegemeze. Amini kwamba Mungu wako anaweza.
Petro na Yohana banaenda kule kuhekalu. Batumishi ya Mungu anawapatiaka utukufu, banapendezaka. Hata vale kanguo ka 5 Mungu anakatia mafuta, banawaza ni grade de grand. Bwana sifiwe. Anajuzia vese ya chagua pale, mesa naitia kwa muraba. Na Biblia yake bishop. Haleluya. Mungu anatia utukufu. Sasa Petro na Yohana wakati wanafika, ule kiwete na sana baona gisi batumishi banangenga, gisi banapendeza, utukufu ya Mungu iko juu yao. Akasema haki ya Mungu leo mimi napona. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Balikuwa napendeza, balikuwa na ngara. Roho Mtakatifu amewapatia heshima moya yenye haiko ya mzaa. Njoo Yesu anakupatia kama haujue. Chuba ulizaliwa kana bali mwa baishaenda. Bengine bako sabize, baisha kuwa na binani. Meweye, Mungu kuna kupakala mafuta, lakini kusudu tumiki ulishaingia usingizi. Mungu akusaidie. Nimebambia kutumikia Mungu ni kulipa. Usione bengine bako najitoa usiku na mchana. Biko nalipa. Kwa bia walisemaka baba ukafanyaka hivi na menda fanyaka hivi. Sasa wewe haujua, unaanza kuwa na mvunja moyo, utabambana na Mungu pasipo kujua. Aseme Petro wakati anafika mbele ya ule kiwete, anamuona, asema kawakazia macho. Petro akamwambia, ututazame sisi, hatuna fedha wala dhahabu. Sikia sasa mama yake na sosi kwenye iko pale. Kwa nini nawaambia kulinda imani yako kipekee? Petro anajua bako natembea na Yohana. Basi najua kwenye alilala. Tunakia kukanisa. Mesijua kwenye alilala. Tujua kama fame alilala iko na mufaa hivi. Tujua kama vile vipeti bisha muiba madokima. Siyo gisi alilala. Ile upekee ya kiroho sasa pale inaenda timilika. Bengine bahubiri wanasema, aseme Petro alijipendeleaka, shindwa. Alijiaminiaka, akajua ushirika wake na Mungu, akajua kwenye Mungu anamufikisha ni wapi, akajua Samoya ndaingiza huyu mwaikope na hakulala bien. Megisi mina jiaminia mie. Anasema, ututazame sisi, hatuna fedha dhahabu, lakini ufitikisi, lakini nilicho nacho ninakupa. Kwa jina la Yesu simama na utembee. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wewe uko na nini? Hauna taji yako, kuna zunda tu kubengine bana dundu na dundu. Mwingine aliomba seke 3 juu ya kwaya, lilala chini 7 na jazo na unajazo. Uko na nini? Uko na nini? Busingizi unakutesa, busingizi wa kiroho. Tushakuwa mtu wa mihali. Hapa kukia niona sitarudi yako. Unachelewa. Jitegemeze. Siku tunazoishi ni siku za kujitegemeza. Jitegemeze. Tuko musiku za hatari, tuko musiku za vita, siku za mapambano, mahali ambapo wanasema mtoto analia mama hata sikia. Mama naye kuna pigana na lwaki. Bwana tusaidie. Baba kaniambia, niambie Hermoni tuamuke. Toka mu distraction. Acha maneno yasio na maana. Acha maneno yasio na faida. Hayata kufikisha fasi. Hakuna kwenye utafika. Jikaze wewe, upekee wako na Mungu iko namna gani? Haleluya. Petro akasema, mie njoo. Kenye kiko ndani yangu njoo chenye mimi nakupatia. Sasa wewe unapanaka nini? Watu wamefanana na wale maaskari pale Golgotha wakati Yesu anasulubiwa. Yesu alishapata zake za grona detail juu yako na juu yangu. Mateso ikapita. Mungu mzima akavala uchi. Mungu mzima akaitwa laana juu yako mie na we. Si njobe tulikuwa balaaniwa. Biblia inasema ilikuwa imeandikwa, alaaniwe kila yeyote
hata ketundikwa juu ya mti. Mie na wewe ndio tungepaswa kwenda kwele msalaba, lakini Yesu akakubali akaenda kwele msalaba. Wapendwa, tujikaze tusikwe baingra. Na Biblia inasema ukirudisha mabaya kwa mema, mabaya haitaondoka nyumbani mwako. Huyu Yesu alitupenda zaidi ya kawaida. Jikaze tumtumikie, jikaze tuamuke. Wakati Yesu yuko pale, Biblia inasema akasema nina kiu. Oh Baba tusaidie. Akasema nina kiu. Nina kiu, munipe maji. Analia elo sabakitani, Baba mbona umeniacha? Baba alikuwa amemwacha sababu alifanya na dhambi kwa ajili yako wewe na mimi. Wakati anasema nina kiu, banamuletea mai basi. Banamuletea mai. Banamuletea sumu. Kausha panya. Banamuletea vinegre. Banamuletea aside. Jua kufililie pale pale limoya. Bwana turumie. Na Wakristo wengi wamefananishwa nao maaskari. Kweli mtu anaweza kuwa kanisani, anakutana na shida na mazito na magumu. Ile shida inamuregeza. Sasa wakati iko natupa mkono na mugulu, iko na shindwa tena, furaha ya wokovu lishatoweka ndani yake. Sasa unakuya kwake kumuona. Sikia Roma sasa. Bikwae, mbona hauonekane? Anasema ndugu yangu huyu. Anamuelezea ni hivi. Neno yenye mwenzake atamwambia pale ni ya kumuua. Hatarudiaka na mkanisa, hatarudiaka na mkwaya. Anaanza mwambie, unaona, unajua, bilikuwaka hivi, bikaenda hivi, bikakuwa hivi, biko hivi. Pala saidia ule mtu, anamuua, anamumalizisha. Lakini tusiwe miongoni katika uamusho ni kunyangulana. Jina la Bwana libarikiwe. Kama mwenzako amechoka, mutie moyo, mufariji, mutie moyo, musimamishe tena asimame ili Bwana atukumbuke. Bwana tusaidie sana. Uamsho. Tulisema mengi juu ya uamsho. Tukasema wahusika wa uamsho, vile gisi Mungu njoo wa kwanza. Tukasema Mungu alishapita. Tunabijua. Unajua kama Mungu alishapita? Mungu alishapita bila kampanye. Aliumba mbingu na nchi katika uwezo wake. Kila kitu tunachoona tusichoona, Baba alikiumba. Mie na wewe akatuumba. Mie na wewe anatulinda. Maana tusipo muabudu tunachoka. Yeye alishapita. Na nibambie kengine, fasi yote biko naomba Mungu. Bulaya bako, Rwanda bako, Uganda bako, Asia bako, fasi yote mulimwengu hakuwezi kosa mwenye iko naita jina la Mungu. Sasa froho yenye tukuamo kwa siku hizi, ndugu, kusema Mungu akusikie mwa ile milititide ya wale watu wote, unawaza ni muzaa? Unawaza ni muzaa? Mungu alishapita. Kuko babiana biko natumikia Mungu kwa nguvu, wa mama kwa nguvu, wa baba kwa nguvu, lakini wewe umesinzia kwa nini? Unazo tajiokoa wewe usiposaidiwa na Mungu. Mungu alishapita. Jikaze, jipange. Rosi Mwando anasema se jipange sawa sawa. Usipojipanga sawa sawa unachelewa. Na wanasemaka kurevenge kufanya nini? Kurevenge kufanya nini? Wewe tu ureve. Bengine bako na kazana. Mungu iko anaonaka bia uko nafanya pale. Hapana, nilifanyaka na hivi, nilifanyaka na hivi. Jikaze. Jikaze. Tuamuke, tutoke ndani ya usingizi ili Mungu wetu aweze kutufurahia. Tuko tunapigana vita. Mtu mwenye yuko muvita asinzi yake. Mewe uko na sinzia juu ya nini? Juu ya nini? Biblia inasema adui yetu ni kama simba angurumaye
kazi yake iko na zunguka. Maike wa kwanza, Maibobo wa kwanza, kila kona naijua. Kuwa baba anapita, kuwa mama anapita, kuwa vijana anapita, aseme lengo lake mwa ile kuzunguka. Bumaibobo bwake haiko kusema habuna mpango. Bwana sifiwe. Bumaibobo bwake buko mukazi, na kazi yenye ametumwa, kazi yake nyamekea afanya ni kutusinzilisha tupotee. Bwana tuonee huruma. Hasa utasaidiwa wakati umelinda moto wako mwenyewe. Haleluya. Roho Mtakatifu ambayo ulipewa, ujichungie ayo. Banasemaka kitu chenye mtu wa kuchokea hajuake kukichunga, hajuake. Lakini ungelijua kusudi Yesu atufikishe kwa wakati ya kusema ni faida kwenu niondoke, ni watumie msaidizi. Baba alifanya gharama kubwa. Baba alifanya gharama kubwa. Si kwa bure kukuweka hapa Hermoni. Jikaze ndugu yangu. Hii ni kazi ya Bwana. Shari tuambie Mungu, ninaenda na weye, unisaidie, shu kazi ni yako. Paulo anasema sisi ni watumishi bure, ni watenda kazi pamoja na Bwana. Ukisahau Bwana unachelewa. Uimbe bila Yesu unachelewa. Utowe bila utakaso unachelewa. Aseme wakati mwanafunzi mmoja, huyu mwana wa manabii mmoja amemwambia baba, hatuwezi toka na uende na shie. Elisha akasema kumbe watoto wamekomala. Wewe unakomalia wapi? Ilifanya uko wapi? Elisha wako ataeleza nini? Utaeleza nini? Demontre basi kama ulikuwa kana komala. Basi utaonesha ukomana na ulishakimbia. Ushatoka mutere. Nilikuwa jwere. Onesha, tumika tena. Elisha itike. Bwana tusaidie sana. Ifale Mungu afanye kitu. Bale walikuwa kana jua Elia, baoneshe Elisha kama kwa kweli walikomalaka. Bwana tusaidie. Wakati ule mmoja anamwambia Elisha, Elisha kasema nitakwenda. Bwana tusaidie. Elisha kasema nitakwenda nanyi. Hakukatala. Hakujilombeaka kwenda nabo. Lakini alingoya aone mtoto wa kukomala, aone mtoto wa akili. Banakataka mfano mtoto wa akili na komaliaka munini, anasikiliaka wapi? Mungu alisema niwaambie turudilie upendo wetu wa kwanza. Turudilie mwito wetu. Tuamuke. Tutoke musingizi. Tusijitapetape benye habina maana. Mungu anataka leo tuko tunafanya nini? Tuko tunafanya nini? Tusipoifanya nyuma ya hapa. Wewe usinione ase Angela ni stagiaire. Nilienda kule kutimiza sheria. Haleluya. Nilienda kule kutimiza sheria. Lakini Mungu alinijalia neema. Mimi sijitape, Mungu anihurumie. Nilikuwa natumika mimi nahubiri mkutano na niko na duza watu wanabarikiwa. Haleluya. Mungu ameniambia zaidi ya miaka 6 uende kwa shule la Biblia, uende wenye biko ndani mwako tena nibifufunue zaidi. Sasa mimi usinione asema yule mama Abu Jovu wa kule Kabutembo. Nimeleta ujumbe. Nimeokea mstrategy ya nini, ya stage. Lakini ni ujumbe mimi nakuletea. Hapana kusema si ni wa Kabutembo. Sawa, niko wa Kabutembo, lakini Mungu alisema nibambie. Mungu alisema nibambie. Elisha wenu mumutie moyo. Angalisha na watumishi wa Mungu. Mimi ninaogopaka watumishi ya Mungu. Mtu anavala msalaba, analapa maisha yake, anasema maisha yangu yote mpaka kufa natumikia Mungu. Ule mtu haiko wa kuogopa. Ule mtu ni mwenzako. Hata ni bwana yako mama. Bakwetu banasemaka mulugha ya mama, mbukarirogake na fire. Karirogake na fire. Ni bwana yako lakini ni mtumishi wa Mungu. Ni bibi yako, mimi ni mjakazi wa Bwana.
Mungu anamutumia zaidi kwa kukusaidia weye. Sasa weye jikaze, jipange. Elisha nasimama kulingana na gisi wale watoto walionesha umuhimu wake kwenda pamoja na wao. Haleluya. Elisha kasimama, anaenda nao. Wakati anaenda pamoja nao, vitu vile vilifanyika kule, muko bashuhuda. Asema wale wana wa manabii, palikuwa mtu ambaye alikuwa alijilazima shoka ya watu. Anajideneka, anajilazima, hana uwezo wa kuuza, lakini anaenda jikopesha, na mie munikopeshe shoka, na mie niende kata mti. Bwana tusaidie. Mara ngapi ulishaka jikopesha juu ya Mungu? Bale wa pastere, bale watumishi, banatuuzi. Katika juma tulisema, mtu ambaye ameamuka, uamsho inamufanya atumikie Mungu zaidi ya kawaida. Haleluya. Mtu ambaye ameamuka anatumikiaka Mungu zaidi ya kawaida. Anamtolea Mungu zaidi ya kawaida. Gisi wengine wanafanyaka yanavukisha, juu nivo yake ilishakuwa yulu. Tukasema kwamba kwa taratibu wanasema tutolee Mungu 1/10. Ni sheria, ni shurti, unatimiza. Lakini kashabwenge, katoto ka akili, kanasema baba ulinipa hii NDCM. Papa hacha na mimi nikufanyizia surprise. Anatoa 5/10. Haleluya. Nivo yake isha panda. Anatoa 9/10. Pali ya NDCM, juu ya kupenda Mungu sana, kiwango kimepanda. Anasema baba umenipa, baba umenifanyikisha, na mie sitakupa tu NDCM. Ndiyo, niketumika, niketoa NDCM nishafaa kazi. Haleluya. Juu nao watu wanashindwa kaitimiza. Ba mwisi wako hapa banayala umu. Ba mwisi wa mafrana, ba mwisi wa madolari. Biko umu, Mungu anabapatia zote, anasaga. Mama anakula na mbegu. Siku ya kupanda utapandana nini? Sasa mtu mwenye amekomala, mwenye uamusho inachochomea, anatoaka zaidi ya kawaida. Na wakati anafanya yale mambo, Mungu naye anamujibu zaidi ya kawaida. Haleluya. Mungu wakati atamujibu zaidi ya kawaida. Wewe ulitoa NDCM ni sawa, ni amri, na mbinguni unaenda ni sawa. Lakini ule mwalitoa 5/10, 9/10. Sababu anashuka, utasema alienda kuzimu. Jo vile binakuaka. Kitu ya pili, mtu mwana komala juu ya uamusho, anatoaka shukrani na abaya ishibia. Anatreze, anadondoza vie. Umeombea itaji muda mrefu, ile itaji haipite. Bajemi bafalme balisha ifunga. Si Daniel aliomba siku ya kwanza, Mungu akasikia. Aseme mbingu zilisikiaka pale pale, lakini bagrametre bakule bana bloke. Daniel akasema ce n'est pas possible. Mbona mimi naitaka Mungu anasikia kudakika. Ayetu habieleweki. Sitoke hapa. Sitoke. Mbamba na Yesu. Eye bana. Haleluya. Jo vile bangala wanasemaka. Eye bana. Ijulikane kama ninaombaka Mungu anasikia. Wafalme wa Wajemi walikuwa wamezuia, malaika aliyeleta majibu ya Danieli. Lakini Danieli akapanda tena zaidi ya kawaida. Akapanda. Maombi ya Danieli inafika mbingu. Mungu anasikia pana. Nani tena ule? Ni nani? Ni Danieli. Mbona majibu yake nilishakaituma? Tena mtoto anaomba nini? Wapendwa, tumpende Mungu. Amka ndani yako. Amka. Simama. Jitegemeze. Hapana kungoya mtu njake kukusimamisha. Wakati ulibatizwa, wapendwa, mzee anaulizaka kwa ushuhuda wako. Benye unasema, tobe mchungaji anarudili yaka juu wakubatize. Ulisema kanini mbele ya Mungu wako? Wakati Danieli maombi imefika,
Mungu alishusha malaika Mikaeli. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati unapanda kiwango zaidi ya kawaida, Mungu naye anakutendea zaidi ya kawaida. Komando de shoke wa mbingu, kama njoo generale, kama njoo nani wa mwisho, Mungu akamshusha juu ya Danieli alete majibu. Na wewe kuko bia mingi bilisha kuwa bloke, na unaona tu c'est normal, ni kawaida. Si ninaombaka, ndiyo unaombaka. Supande zaidi ya kawaida, uone kama Mungu atatenda. Unaombea hitaji, wewe imalize. Mwambie Mungu, leo mimi na wewe tunamalizana. Ninashukuru Baba, asante ulishanitendea. Baba asante, nyumba ulishanipa. Baba asante, mtoto. Ile imani ya zaidi ya kawaida inamsukuma analeta sadaka. Bwana sifiwe. Na ile sadaka haikuwe na jina, inakuwa na jina ya mkiroho tu. Ule mtu anakuyaka nasema, ninashukuru Mungu kwa yote. Bwana sifiwe. Bae bate. Sasa Mungu mwenye ulishukuria ile hitaji, Mungu hakulake vya bure. Mungu hakulake vya bure. Acha Mungu. Kama tunafanya vya vile, mbingu zinatingizika. Haka katoto kakwae, huyu mamai kwae, pale hakutapita miaka, hakutapita mamiezi, na mbingu azia siege kudosie yako. Unajikuta Mungu anakubariki. Ile ni matunda yenye nakuyaka muamsho. Wakati umeamuka, uko natembea vizuri, Mungu anakufunulia vya kufanya. Uko nashindwa kukosa vya kufanya. Juu ya nini? Ulishalala. Lakini wana wa manabii hawakulala. Tumalize. Wakati ule mwana wa manabii, si alikuya na baba, atajisumbua ye peke. Baba alikuya, take asitake, ile dosie na anaikuwa ndani. Anaingia ndani. Sana ingia, anamwambia baba, mie hiki chuma, hii shoka ilikopwa, bali ni lazima ayo. Sasa imedumbukia mumai. Mie wabo ndafanya nini? Sasa Mungu atanyamaza? Nyebe nye mulisha soma adaba somi muku hapa. Muti inaweza kokota chuma. Muniambie mzuri, inaweza weza. Lakini kwa sababu Mungu njali umbaka muti, na vyuma ni Mungu njali panaka akili ya kubifuruta, kubijenga. Wakati ule mtoto amesimama mbele ya nabii, nabii anamwambia, nioneshe kwenye kiliangukia. Nioneshe. Wewe uko naenda mbele ya mtumishi wa Mungu, hautamwambia kwenye uliangukiaka. Katsindwe. Ase nione kama nakuwa kiroho. Hiyo. Unasababu kwa uliangukiaka. Unasababu ule bibi wa pili mwenye uko naye pale chini. Unasababu kisu uko nakamata vipanda, unavitia mchupa ya mai. Watu wanapita wako nasema, niko nakunywa mai. Leo c'est la vie. Mtu mwatatoa kwa ile chupa ya mai sasa. Wenda muona licho. Nika msururu. Mwenye ametoka kwa ile msururu, umuone licho. Mtoto, baba anamwambia, wewe nabii, niambie, nioneshe kwenye ile chuma iliangukia. Sasa wewe, si ba Elisha bako hapa. Uko na bwera wapi? Uko na angaikia wapi? Solution yako iko hapa. Kule kwenye uko naenda habana susi yako hata. Haki ya Mungu tamaliza omba. Kama atakuombeaka tena. Hamuko na basikia kwa radio. Kama tanamba. Chukua namba nikutabirie. Hata nakutabiria atakuombeaka siku gani? Anakutabiria iko navyo, yenja tabikupa. Lakini ukikuwa na Elisha, atakupa hapo. Elisha anamwambia mtoto, muniletee kijiti.
Muniletee kamuti. Operasyon ya mbingu inatafanyika. Uwezo wa mbingu inatafanyika wakati mtu anakuwa na uamsho. Operasyon ya mbinguni kila leo inafanya kazi juu yake. Elisha anamwambia, nipatie ile kijiti. Bongangana nzambe. Bongangana nzambe. Elisha anakamata seme kale ka kijiti. Elisha anakatia. Hiko naambia we chuma. Mungu njali umbaka majiwe. Akapatia watu akili ya kutengeneza. We chuma. Toka kule kwenye uko. Ogelea, panda, panda. Ninasema panda. Ninasema panda. Ninasema panda. Ninasema panda. Wakati mtumishi wa Mungu amemaliza, chuma itazizima. Mungu wa mbinguni nje amesema, shida zetu zimezidi kwa sababu tumeshindwa, tumepoteza ufahamu wa kumsogelea Mungu. Aseme chuma ikapanda, ikaelea kwenye ile kijiti. Quel miracle! Quel prodige! Miujiza ya namna gani ifanyike? Muti iende ikuwe asumaku ya kukokota chuma. Mwenye iko nayo ni Elisha wako. Unapozarau Elisha wako, hakuna kwenye utaenda. Ufunuo inasema kwa malaika wa kanisa la, malaika wa kanisa la, malaika wa kanisa la. Mimi sikukea semea mtu, lakini kwa sababu ya Mungu aliniambia niseme. Shoka yako iliangukiaka wapi? Huduma yako imeozea wapi? Elisha iko na nguvu za kukuombea tena unainuka. Mtu mwenye ameamuka, mtu mwenye madega nishabambia, madega za usingizi ni za mingi. Ukaendelea lala, utashituka wewe unakufa. Na ukikufa unakufa kiroho na kimwili, na mwisho unapata mwisho mbaya. Lakini Baba nataka tuamuke. Wana wa manabii njoo walizogelea Elisha. Elisha alikuwa komplekse bandugu. Bale batoto walikuwa na muvunja moyo. Bwana waka naenda, utakuwa wanani? Haujue kulueluko. Elisha sasa iko Mungu niwambie, wakati Elisha merudia, bale batoto niwambie Mungu ababariki. Njoo pale kwa nilisema, Yesu alisema, musipo niamini, muone hata kwa vitendo. Kwa vitendo yenye muko naona, muishuhudie, hapana kuikanyanga. Mungu atawasirikia. Haleluya. Wengine wanalia machozi. Wengine wanalia tungepata mtu mzima, tunalia machozi. Lakini ninyi Yesu, wengine wamepata neema wanacheza nayo. Bwana turumie sana. Muamini hata kwa matendo basi. Muhimize Elisha wenu. Mumutie moyo na yaone kama Mungu alimutuma. Aone kama Mungu amemupa wana wa manabii. Musiaibishe imani mliopokea jameni. Mulifunzwa, mulipata mafundisho ya kila aina. Muioneshe basi kama mulishaka komala. Bwana tusaidie. Elisha akatoka mkonfizio na vitu vikakuwa bie. Ule mtoto akapata shoka, bakarudia kunyumba na vitu vikakuwa bie. Na wewe shoka yako kwenye liangukiaka, rudia. Wewe unapajua. Mungu anakuambia amuka. Ujumbe walinipa ya hapa, aseme tutoke mbusingizi. Sijua unalala mbusingizi wae. Mimi sijue, lakini wewe njoo unajua. Ndio, mazingira iko mazito. Bandugu, vitu viko nguvu. Lakini Mungu kubatu yake anarahisisha mambo. Bwana sifiwe. Mungu ni wabiacha Mungu. Mwenye anamupenda, kumwenye anamupendeza. Biblia inasema, ukikumbuka historia wana wa Israeli, Misri walilia, waliteketea, bali kufisha, bali kula kiburi yao. Lakini mji wa Gosheni, Mungu alifanya kae. Mungu alifanyaka nini? Mji wa Gosheni Mungu akaufunika. Ukitembea na Mungu mzuri, hata mambo yamekuwa mazito, Baba hata kuacha. Kama utakeshea uamsho ndani mwako, Baba hata kuacha. Kweli
makazi hakuna, buchuruzi hakuna, vitu vyote haviendeke. Baba anataka tusimame katika uamsho. Tunaposimama tutarekipere vile vyote. Kwa Mungu kuna kwa recuperation. Haleluya. Kama unaamuka utarekipere, Mungu atakurudishia. Ujumbe yetu imesema kwamba tuamuke. Ndio Biblia nileta hapa. Niwaambia msinionea sasa ni stagiaire. Nilikia na ujumbe. Ndio ujumbe yenye balinipa. Niwaambie bandugu yangu tujikaze tulamuke tu. Na Biblia inasema anayeona kwamba anasimama, angalie basi asifanye nini. Basi banadanganyaka Mungu. Si utasema unasimama lakini mbingu ziko naona na hausimami. Bandugu habishake. Lakini venye Mungu aliweka kwa moyo wangu, njoo vile muamuke na muambatane na Elisha wenu. Msipoamini kwa maneno, muamini na kwa vitendo. Niko nasema lugha ya wakubwa. Bwana sifiwe. Lugha ya wakubwa. Mtoto wa kila nasikiliaka mfujo. Bengine kula ni kimanje ni kata ye. Memu konaona na matendo hamuamini. Mutakumbuka kanyuma. Utasema ka Angela alifikaka hapa. Mungu atubariki kwa leo. Amen. Mtanisamehe kwa kuwakulia muda. Ilibidi tu nitoe mzigo. Usiku nilishambuliwa na magonjwa ajabu. Sikuwa najua hata kama ndaingia. Nimeingia kabisa wapi. Kwa sema Baba umesema heri mwisho kuliko mwanzo. Nipe mwisho mzuri nimalize message yenye ulinipa. Mimi nashukuru Mungu. Mimi nafika hapa, mimi nasikia nguvu. Bwana wabariki kwa maombi. Tunataka omba. Ule mwanataka msaada wa maombi. Mwanataka bamulamushi. Balisha kutobola shindano ya busingizi. Susimame wakupe dawa. Mwanataka bamuombe asimame basi. Susimame kwenye huko. Nilisimama kwa hii madhabahu ya Hermoni mu 2010. Na papa angali hapa. Ilikuwa kama rotation ya bamama ya Lewi Mars. Nikikumbuka mzuri. Njoo nilisimamaka na ni Dimashe. Nikehubiraka hapa. Tunahubiraka mu mikutano ingine, fasi zingine, kuma paroisse zingine tunapata maokazio banatutuma. Lakini nilikuwa si akuya kukanisa mama. Mungu alikreye hii, mimi siko naita stage. Mimi najua Mungu kwenye niko nafika iko nanipatia bienda bambi. Njoo maana tunataomba Mungu. Kama unataka usaidiwe, usimame uombewe. Mwimbaji aseme usifanye moyo wako mgumu. Ambia Mungu akusaidie. Ulikuwa na imbaka, hauimbake tena. Ulishakuwa wa madelestage. Siku yenye ulitaka njoo nakia kurepe, kutafuta mihali. Juu shefu akuseme yako, mchungaji akuulize, pastora mbemwa. Mbona vitu biko nguvu? Sujisimame yako we peke. Sulamuke we peke. Ni siku za kujitegemeza. Simama uombewe. Neema haiku yake mara pili. Na tunapomaliza hii maombi na wazazi wetu, na kunyumba wende jiombea, kamata tana vipindi, bembeleza Mungu. Baba nirudishie furaha ya wokovu, nirudishie tena nguvu, nikutumikie tena vizuri. Tunashukuru kwa wote ambao wamesimama. Karibu mzazi kuwaombea. Bwana Yesu asifiwe. Tukaribia hapa mbele. Tufanye hatua ya imani. Hakika hii ni ujumbe wetu. Karibu sana. Karibu, tukaribie. Ni kesho ya imani. Pandisha imani yako mbele za Mungu. Tuombe uwezo. Mungu Baba yetu wa mbinguni,
Baba, katika uwezo wa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakuwa mbele zako Yesu kwa mchana wa leo. Unaona dada zako, kaka zako Mungu, baada ya kulisikia neno, kweli wamefanya inspection, wamejichunguza, wameona quelque part kuna kwa usingizi. Ndio kwa maana Mungu mtakatifu wa Israeli, weye unapeleleza mioyo. Ni wewe unajua moyo wa kila umoja wetu. Ni wewe unajua viuno vyetu Bwana. Wapendwa hawa wamesikia neno lako, na neno lako limewachoma, na wamekuuliza tufanye nini sasa Bwana? Na umesema wametubu. Hakika hii hatua hii wamefanya, wanakuja kutubu mbele zako. Na kutubu ni kugeuka, kutubu ni kugaili ile yenyewe ulikukifanya. Leo unageuka, unatazama msalaba. Nao Bwana wamenyenyekea chini ya msalaba, wamejikuta wamerudia nyuma. Na kurudia nyuma Bwana kunaangamiza. Mungu, uwasikilie huruma, uwashike mkono mara tena. Yesu, uwashike mkono. Ninakumbuka wakati Petro alitembea juu ya bahari, lakini alikuwa na mashaka, kasita, akaona zoruba, akaona mawimbi, akaanza kuzama. Mungu akakuita, akakwambia Bwana unishike mkono. Ukamshika mkono, ukamtia tena kwenye bahari, mkatembea pamoja mpaka kaingia katika chombo. Mungu mtakatifu wa Israeli, tunawaombea hawa wapendwa wako kwa imani, uwashike mkono, wakamate tena Bwana, waingie katika chombo, mutembee pamoja na wao. Safari ni ndefu Bwana, uwasaidie. Uwasaidie Bwana, uwasaidie. Uwashike mkono, wasirudi nyuma, wasiangalie kushoto, wasiangalie kuume, watazame msalaba. Mjakaza natuambia juu ya ndimi za moto kwa kila umoja. Tunawaombea wapendwa wanakuwa na ndimi za moto, waichunge vizuri, wachunge ndimi zao vizuri, wachunge wokovu vizuri. Kila mtu na zawadi yake amepewa Papa. Ile zawadi aitumikishe. Kweli ni gharama, ni kujitoa, ajitowe, asirudi nyuma tena Bwana. Ona huyu mwimbaji, alikuwa akiimba, alikuwa akipiga hatua vizuri, sasa amerudi nyuma. Tunamwombea Mungu, mshike mkono, arudilie huduma yake Bwana. Neema, kila mtu kwa na neema yake hapo limupa. Mungu, akamate tena neema yake. Umshike mkono Baba, utembee pamoja na yeye, umujaze Roho wako Mtakatifu mara tena, ili aweze kutembea pamoja na wewe. Asante Bwana, sababu sisi ni kuomba, na wewe wakubariki, na wewe wakusamehe, na wewe kuondoa dhambi ni wewe Bwana. Asante sababu nasikia maombi yetu. Ninaamini Roho wako Mtakatifu ataendelea kuwafunza mengi, na ataendelea kuwakumbusha mengi, na ataendelea kuhakikishia. Mikononi mwako Mungu tunawaweka, wasirudi tena nyuma. Mungu, uwajaze nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Amina. Mungu awabariki. Na kutubu ni kuacha. Murudilie makazi zenu, murudilie huduma zenu. Asante sana.